أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع أول فيديو من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنتعلم مع بعض كلمات الدرس الأول من الوحدة الأولى. أنا هقول الكلمة وحضرتك هتردد ورايا، ولو كنت متابعني من سنة أولى يبقى أكيد أنت عارف النظام ده. هنبدأ دلوقتي. Un quartier. Un quartier. Un quartier. Un lieu. Un lieu. Un lieu. Un emplacement. Un emplacement. Un emplacement. Un trottoir. Un trottoir. Un trottoir. Un piéton. Un piéton. Un piéton. Un scooter. Un scooter. Un scooter. وهنشوف النطق الجديد، النطق الثاني. Un scooter. Un scooter. Un scooter. Un chemin. Un chemin. Un chemin. Un thème. Un thème. Un thème. Un train. Un train. Un train. Un déguisement. Un déguisement. Un déguisement. Un feu tricolore. Un feu tricolore. Un feu tricolore. Un rond-point. Un rond-point. Un rond-point. Un problème. Un problème. Un problème. Un ballon. Un ballon. Un ballon. Un arbre. Un arbre. Un arbre. Un camion. Un camion. Un camion. Une ville. Une ville. Une ville. Une voiture. Une voiture. Une voiture. Une profession. Une profession. Une profession. Une heure. Une heure. Une heure. Une place. Une place. Une place. Une entrée. Une entrée. Une entrée. Une gare. Une gare. Une gare. Une position. Une position. Une position. La circulation. La circulation. La circulation. Une piste. Une piste. Une piste. Une route. Une route. Une route. Une invitation. Une invitation. Une invitation. Une humeur. Une humeur. Une humeur. Une surprise. Une surprise. Une surprise. Une fête. Une fête. Une fête. Une balle. Une balle.
Une balle. La conduite. La conduite. La conduite. Les risques. Les risques. Les risques. Expliquer. 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 Marcher. 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 Avancer. 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 Tourner. 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 Citer. 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 Se tromper. Se tromper. Se tromper. Commencer. 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 Traverser. 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 Se terminer. Se terminer. Se terminer. Localiser. 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 Se déguiser. Se déguiser. Se déguiser. Décrire. 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 Interdit. Interdite. Interdit. Interdite. Perdu. 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 Génial. 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 Confus. 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 Calme. 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 Indispensable. 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 Super. 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 Nécessaire. 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 Puis. 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 Trop tard. Trop tard. Trop tard. À gauche. À gauche. À gauche. À droite. À droite. À droite. Sur. 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 Sous. 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 Devant. 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 Derrière. 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 À côté de. À côté de. À côté de. Entre. 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 À la fin. À la fin. À la fin. C'est facile. C'est facile. C'est facile. À pied. À pied. À pied. Être en retard. Être en retard. Être en retard. Circuler en sécurité. Circuler en sécurité. Circuler en sécurité. Circuler en sécurité.
وبكده نكون انتهينا من عرض كلمات الدرس الأول من الوحدة الأولى. أتمنى إنها تكون عجبتكم، وأتمنى كمان إنكم ترددوا الكلمات أكتر من مرة علشان تحفظوا الكلمات قراءة وكتابة. ولحد هنا تكون نهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى كمان إنكم تعملوا 3 أشياء مهمة: لايك للفيديو، كومنت للفيديو، شير للفيديو علشان يوصل لكل أصدقائكم اللي محتاجين يذاكروا اللغة الفرنسية من خلال الفيديوهات. شكرا، واشوفكم في الفيديو القادم. أربعة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى كمان إنكم تعملوا 3 أشياء مهمة جدا: 1 لايك للفيديو، 2 كومنت للفيديو، 3 شير للفيديو. عندي أمل إننا نعمل شير للفيديو 100 مرة، وكل اللي هيعمل لايك أو كومنت أو شير للفيديو سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك هيكون ليهم عندي هدية حلوة جدا. شكرا، وأشوفكم في الفيديو القادم. أغفر.